Dámy a pánové, já vás zdravím u našeho čtvrtého pokračování na hru Vampyr. V předchozím díle jsme skončili přesně tady. Tady ten díl natáčím hned po tamtom, takže dneska vyjdou dva a možná ještě s Alorajem jsme si pro vás připravili ark, ale uvidím, jak se to bude stíhat. Každopádně, co jsme chtěli? Podívat se na penženku Miltona Hookse, která mu spadla v zahradě. Tak, tady je nějaký loot. No, vem to. Tak. Jsme tady. Máme jít tudy? Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Tady máme hned jednoho, hned u nemocnice. Tak my vyřešíme tady. Dej si krev. Teď je tady rozkraj. Tak, kvalitka, rychlost. Nějaký loot. Žádnej, super. To moc nepotěší. Tak, pokračujeme. Hele, tamhle je jeden. Level 6. To by neměl být žádný problém. No. OK. To jsem úplně neplánoval, ale tam nevidím další dva. Tam vidíš další dva, takže bude lepší, když to uděláme takhle odděleně. Au. Pojď sem. Oh. Ty vogo. To jsou nějaký vodolní svině. Jo, děláš zase tady to, jo? Tady ten manévr tady na mě. Já si ty životy vezmu zpátky, neboj. Teď je rozkrájím. Tak, máme z něho loot. Tak a teď to bude teprve zajímavý. 2v1. Co jsou za levely? 6 a 7. No. Počkej, ale tamhle ten je oslnění skál, to je nějaký jiný. Velkou odolnost vůči stínu, ale krev je dokáže pěkně naklepat. Dobrý, zautočil to na oba dva, tak ne. Dobrý. Aha. Jsem říkal, že nějaký jiný. To jakoby je zkoušel pustit. Dej si krev. A umři. Tak. OK. Hele, peníženka. Fotografie usmívající zamilovaného páru s několika slovy napsanými na rubu. Milton a sestra Hawkinsová navždy. Cože? Já to věděl. Teda myslel jsem si to. Teda, cože? No tak to je jako ostrý. So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are united. Jo, pardon. Those two have hidden their affections well. No, to asi jo. Tak to máme o nich další zjištění. Tady asi nepotřebujeme být. Jdeme zpátky, pokecáme si s nima o tom. A pak už bych to viděl na levely. A na hlavní úkol. Počkejte, kam to jdu? Sem. Tak hele, Miltone a Hawkinsová. Pojď sem. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Váš život? Ne, osobní otázky.
Počkej. Jo, tak to vlastně Goodbye. musíme nejdřív za asi Miltonem. Milt, ne? Pojď sem. Safer here than anywhere else in the East End. Nehul tady. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Zase divná kamera, ale nevadí. Našel jsem vaši I have peníze. some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at No, all. to nevím, Good. no. Please, take this money Budu anyway. dělat, že ne, no. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Jo, takže máme... No tak, osobní zjistíníčko. Váš tak se sestrou Hawkinsovou. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. Svázání zoufalstvím. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Oba by vás mohli vyhodit. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. No. Jakoby asi ne, no. Goodbye. Tak jdeme ještě za Hawkinsovou. Vyšetřování úspěšné. Pecka. Tak, pojď sem. Něco jsme Good se evening, dozvěděli. Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Váš tak s Miltonem Hooksem. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins, but are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke, but we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Asi jo. Goodbye, Nurse Hawkins. No. To bychom měli tohle. A na další už by se nám fakt hodily leby, protože máme jenom 3. Jsme jako jen 3. level, můžete vidět vlevo nahoře, kde nám to ukazuje staminu, krev a HPčka. Tak tam máme level. Hele, je tady něco? No samozřejmě, ale je to zamčené. It's locked. Tak jdeme sem a jdeme se vyspat. Tak. Máme 1735 zkušeností na útratu. To je v pohodě. Takže. Výdrž potřebujeme. Sakra. Znova. Výdrž. Klidně 2krát. Tak. Silné kousnutí zvýší poškození. Zvýší regeneraci života po kousnutí v boji. To se hodí. Tak, ještě máme na 2 upgradey. Krevní bariéra, koagulace teda. Stínový závoj. Jo, to se jako zneviditelním. To nezní asi úplně špatně. Stínová mlha, drápy, krevní oštěp. Oblast 2 metry. No. Já bych si možná dal ještě do té regenerace.
Ne, jo. Absorci. Prostě tamto. Kapacita krve. Ta si myslím, že je docela velká. Tady to ještě bych moc neřešil. Zdravotní kufřík, náboje. Bych možná dal tu rychlou regeneraci ještě jednou. Ne, zvýšíme si zdraví. Tak. Přijmout. Následující noc. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature Jasně, úkol. from the mortals. But what about my thirst for blood? Come on, I don't have all night. Neotravuj Doroto. To jenom, že jsme se zbudili, tak nám to dalo další level na další upgrade. No já se z toho no, je to v hajzlu. Not want to make wait, doctor. I've patients to attend. Neser mě, Doroto. Nazdar. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Tady nic není. Vůbec žádná antiseptika. Sem je vstup zakázán. What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Tak pokračujeme v hlavním úkolu. Vstupujeme do márnice. Jsme už level 6. Každý jeden upgrade nám přidal level, očividně. Tak hodíme jim počítat. Počkat, tady jsem něco viděl, nebo mám halucinace? Ne, mám asi haldy. OK. Pokračujeme. Na konci úzké uličky. Tak to bylo tady, jak jsme vzali tu peněženku. Někde tady, ne? Jo, a tady. Konec úzké uličky, to je asi tohle. Jo. Ale tady je nějaký ten. Karanténa, můžete si to přečíst. Stará márnice. Skleněná láhvička. No, slyším tady nějaký potvory. Nahoře je krev. Tady je krev. Tak konec konců je to márnice. No. Ty zní pěkně na straně. Tak máme tu nějaký... Tak, tady něco. Tak.
Tady už nic. Jo, to je... Ale... To jsme tady. Tady je co? Tady je nějaký kancel. Peníze. A nám to ukazuje, že tady máme víc levelů. Jdeme tady nahoru. Ale. První kamarád. Jdeme jít sem. Tady máme jednu hovadinku. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. OK, díky Jonathane za trochu vědy. Tak jdeme teda tady na to pána. Chcípneš. Ty jsi hrál Dark Souly, nebo co to je za dojo? Pojď, vidíš tu výdrž? Máme větší výdrž než šápka, vole, tak tady na mě nic neskouší. Budeš jumpovat? Samozřejmě. Jak se vystává do nemoci? Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Tak, tady je nějaký pouzdro na cigarety. To bude asi nějaká cennost, kterou můžeme prodat. Co tady máme? Chinin. Ale žádný antiseptika. Nevadí. Co je tady? This key will surely grant me access to the basement. Basement. Co je? Aha. Au. A teď ho štět. Teď ho rozkrajím. Zaprčit. Ti s tím kombem dohájet. Autofágie nám tady pomohla. Napili jsme se vlastní krve, aby nám to tak. Žádný lud z něho není, ale to je docela smutná zpráva. Tady máme z něho nějaký náboje. Scápka a my jdeme teda do basementu. Čili dá se jít ještě sem. Ale. Vzorek ředěné krve boháčů. OK. Co to sakra bylo? Vypadá to, že asi bude ve sklepě něco zajímavého. Level 6, level 5, pohodka. These scowls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Nejdou po krvi. Zajímavý. Dej si krev. Tak. Toho bychom měli. Tady to vypadá, že tudy se nejde dál, tak jdeme sem. Ale tady máme dva. Level 5. Dobrý, to jsme vypli jen tak. Vypadá to, že jsme nasrali dalšího. To není dobrý. Dobrá zpráva. Tak, dej si krev. A už nešlo.
Kdybyste se divili, proč mu říkám, ať si dá krev, tak to je ten útok. On se jmenuje krevní oštěp. Takže proto. Tak tady můžeme takhle jen žbulík. OK, celý to tady zničíme. Tady nic není. Ale, nějaká hlavní... Tady je to asi pitevna. A nějaký zápisník. Tady je nějaká kudla. Použitý nůž listen. Absorce krve. Proč jste získali nový typ boční zbraně? Jo, když si někoho hitnu, tak okamžitě absorbuje krev. Mně se líbí spíš to stanování tím kulem. Kancelář. Zpráva o úmrtí. Zemřel Samuel Connor. 39. Způsob smrti přirozená. Možný důvod smrti. Rychle gradující pneumonie vyvolaná vírovým zánětem plic. Španělská chřipka. Ohledání přítomný doktor Corcoran Tippett, sestra Gwyneth Brennegenová. Jméno a podpis ohledávajícího lékaře. Corcoran Tippett. Aha. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Jo, takže ho prohlídneme, jo. OK. Koutek úst. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? OK. Poraněné nohy a ruce. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. OK. Otevřený hrudník. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Opětovně otevřen. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Krvácející hrudník. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. On mu dal špatně anestezii, tím ho zabil. A pak ho operoval znova, když byl mrtvej. Aby se to naučil? No, ty peci, tak to nechceš takový cápek, jak jsem si myslel. Jsi docela jako zkaženej. Co tady máme? OK. On si mi všimnul? Tak napůl. Not good, ty peci, vole. Tak o tom si spolu ještě popovídáme, ty peci. Ty prci. Teda. Tak, čus, jsem tady. A to je nějaká velká místnost. No jasně. Ty vole, co to tady na mě řveš, ty vole, za bombu, vole. Co to udělal? On si tady udělal nějakýho dvojníka stínovýho. Odoláno. What the fuck? Náhajzle. Vedle. Tak, pomce. Jo, to nepřijde. Ať to zvolá. Teď počkám. Dej si. A dej si znova. Sakra, to asi. Jo, hitlo to. Dobrý. S tím
Pojďme ho znova vycucnout. Máme nějakou krev. Jo, ale znova odolá. Dochází stamina. Znova odoláno. No pojď sem. Tak, mám tě, kriple. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Pít krev, aby jsme byli silnější, no. To úplně nechce, no. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Chloran sodný. Máme tady něco zajímavého. Tady nějaký loot. Smíchejte lék proti únavě. Tak to učení můžeme už udělat tady. Záhadný vzorec. OK. Lék na bronchitídu. Lék na únavu. Na anemii. Na sepsi. Zápal plic. Bronchitída. Nachlazení. Co po nás chtějí? Lék proti únavě. Tak to je ten lék. Kolik jich můžeme udělat? 3? Ne, 1. OK. Roztok chloranu sodného. Aha, potřebujete 2 na 1 lék. OK, zajímavý. No, tak jdeme zpátky. Co jsem to slyšel? Ale. Nestačilo vám to? Jestli jsi tady vzal? Vůbec. Měl by si zůstat ležet. Další. OK, no, pojďte si. 2 dokonce. To je jedno, pojďte si oba, vole. Dejte si krev. Tak jsem trefil jenom jednoho. Ajojoj, málem to nám vyčakovalo. Dobrý, double hit a je po tobě. Easy peasy. Tak, máme loot, další loot, tady cápka. Chloran sodný, aha, tak to můžeme udělat další lék proti únavě. OK, přinese do rodny Craneové lék do pokoje jejího pacienta. Dobře, tedy, dobře. OK, máme tady loading, rychlej. Tak, kde pak je Dorota? Tamhle. Ale počkej, mezi nimi něco se děje. Můžeme to sledovat někde nepřístupného místa a já si pamatuju, když jsem to tady prozkoumával, že je jedno tady. A tam tudy se dá vidět přímo do jejich pokoje. Jo. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing?
How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Takže on se chtěl vypnout. No. Tak o tom si ještě pokecáme. Jo, vlastně ty pece jsme tady ještě chtěli trošku proklepnout. Pojď sem. No, we are overwhelmed by this horrifying epidemic. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Špatné zprávy pro tebe Goodbye, a špatné zprávy pro mě, protože mám zase blbě kamer. Good evening, Dr. Tak, Tippett. dobrý. Dr. Reed, any good news to share? O vaší lékařské chybě. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Jak jste chyboval? What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Kdo to byl? Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Ale měl by si ukončit svoji praxi. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. No. Corcoran, He was... OK. goodbye. Byla tam ještě Brenegenová, co já tak vím. Neznámý. Ale, počkej, tady je někdo nový. Jo, a tady je samozřejmě ten zmrt. Co má být... Jo. OK, já si tady vyberu tu popelnici. Good evening, Mr. Cox. What? People who don't sleep at night always... Jasně, má nemoc, já vím. Já jsem chtěl vybrat tu popelnici, neho přerušit ve chcení. Doprčit! Až pak s tebou pokecám, běž pryč, já chci popelnici. Tak dobrý, teď chci tebe, pojď sem. Hey, Doc. Je zdár doktorku, jo? A to muži, které jste strčil do vody. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. Skoro jste tam zemřel. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. Chtěl se vám What did pomstit. he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Musel zabít jeho Poor bratra. arsehole thought it would be easy to return the favour. Cože? Cože? Kej zavraždil bratra muže, kterýho se pokusil zabít. Aha. Unava, 30% ztráta kvality krve. No, když zjistíme ještě tady ty 3, tak bych ho pak sejmul. You're a monster, Mr. Cox. An ungrateful and disgusting man. I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. Tyže As long as I'm bráchu, treated all right, I'll be nevděčnej. fine. Tak toho vypnu. Bude asi jediný cápek, který ho vypnu. Co je špatného na What's to? wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane.
Pretty brunette, tough attitude, all like that. Jo, počkej. Ta je moje. A co je mocnice? What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Ty jsi takový hajzl. Jak dlouho chcete utíkat před zákonem? How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. Spravedlnost si vás najde. Všichni musíme zaplatit jistou cenu. Připravte se na brzkou smrt. If blood and violence is all you understand, I'm sure it won't be long before you meet them, Mr. Cox. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I could say for most folks. And who are you, then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day, I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. OK. Clay se hodlá vrátit do pozice vůdce gangu, až se zotaví. To se asi nestane. Že nám budou chybět 2 zjištění o něm. Vůdčí osoba. Je v Pembrooku ten. Tady je vůdčí osoba Hampton. Dyson Delaney. No tak tomu by se pak hodil lék proti únavě. Jo, a tady právě víte, ten zdravotní stav. A pokaždé, když se vyspíte, tak se zhorší. O nějaký kousek. A jakmile bych třeba vylečil tady toho, od té únavy, tak se to zase zvedne, po tom, co se vyspím. To samý platí i o Pembrooku, akorát, že ty za chvilku chcípneš, takže o to se postarám. Mortimer Goswick. To pro tebe ten lék už máme vlastně připravený. I'll leave you for now, Mr. Cox. Teď uhni, vole, nebo tě rozsekám. Tak dáme lék tady Dorothy Craneové, která je tady. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Naléhavé. Choroby snižují kvalitu krve občana. Použitím správného léku je možné tyto choroby vylečit. Promluvte si s pacientem v místnosti za Dorothy a zhodnotěte jeho zdravotní stav. No, to už víme. Chtěl se zabít. Tady to je jeho máma. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Jo, ale bude ti to něco stát. Ne, kecám. Váš život v Londýně. Povězte mi o sobě. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. To se tak bohatá? Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Čím se živíte? May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. OK. Stížnosti na váš dejský What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived, but we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you?
Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Povězte mi o svém příjezdu. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Jo, takže ona si nechá zaplatit. Obvinila vás? She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Chápu vaše I překvapení. share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Neboj, vyřeším to. Osobní otázky. Váš syn si přál... Your son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime? Mortimer could be thrown in jail. No. I can't let that happen. I won't. I understand you fear the legal consequences, Mrs. Goswick. But don't you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and comprehension. Not judgment and punishment for what he may or may not have done. Jakoby asi jo. Goodbye, Mrs. Goswick. Tak pokecáme teda tady. S bájem. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Jak moc vás ten krk bolí? How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Musíme I'm komunikovat. sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Ohledně vaší Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. v tom případě... Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Vaše matka vás Is your obtěžuje. mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Aha, OK. Osobní otázky. Povězte mi o sobě. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Pokusil se Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right, then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. Mě můžete You věřit. can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Můžu s něčím pomoct? Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. I have to... Tak se měj. Don't waste your time with me. Good evening. Víme o tobě něco nového? Jsem si nevšiml, myslím, že ne. Ne. OK.
To bychom měli teda tady ty. Teď máme hlavní úkol si pomluvit se Swansem. Jo, počkat, my můžeme Good evening, miss. vylečit tady to, vyšetření. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. Podat lék. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Tak, I have to go now. tím by měl být v pohodě. Pecka, tak, už není unavený. A tamhle máme nějakýho neznámýho a to mě docela zajímá. Jdeme se kouknout. Krvavé pokušení. Pamatujte, krev občana vám poskytnou velikou dávku zkušeností. Dívejte se po občany s nižší nebo stejnou úrovní fascinace a volte moudře. Jo. To je to, o čem jsem mluvil. Co ty seš zač? Nemůžeme žádnou interakci s ním provést. Tak já bych to viděl na pokecání s Edgarem. Možná ještě vykraštíme nějaký ten lék proti únavě. Dal bych to už možná tomu koksovi, tomu kokainovi. A asi bych ho šel vycucnout. Než provede něco špatného. Tak. Takže ho vylečím jen proto, abych ho mohl vysát. Jo. Doktor Swansea. Please, Jonathan, come in. Nazar. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The Jako... world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Smrtelný seš, pokud tě někdo zabije. Takže jakoby nesmrtelný nejsem. Ale co se týče nemocí a stárnutí, tak jakoby jsem nesmrtelný. Ale jinak, když mě někdo zabije, tak mě zabije. Takže je to takový, že si to odporuje navzájem. Vaše slova potěší. Tohle není dar. Jsem živoucí paranoid. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Není zapotřebí omlouvat se. To není zábavné. Vzájemně se potřebujeme. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... Mohl byste jí A spokesman pomoct? or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan.
Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. Lady Ashbury. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. OK. Tak a co jsem koukal, tak jsou ještě nějaký noty. Dopisy Rakeše Šadány, tak můžete si to přečíst. Nové zjištění. Tak, počkej, ne, nic tu není. Tady ještě něco máme. Várovný dopis. Waverly Accord. Akroyd. Tady je informací, tady další dopis. Vzácné druhy upíru. Můžete si to zase přečíst. Takže upíři jsou ekoni. A skalové jsou poddruhy upírů, který jsou jakoby z horšího rodu. Nebo jakože právě ten rod nemají žádný. Takže je třeba, když nějaký slabší upír, slabší ekon někoho kousnul, tak to udělalo nějaký mutace a z toho cápka se stal jakoby třeba taky ekon, jako upír, ale už s horší kvalitou. A když on kousnul pak někoho, tak to bylo horší a horší a pak třeba už vznikly ty skalové. Je to jakoby u člověka. Ten, když stárne, tak se mu vlastně jakože, tak mu mírají buňky, které se samozřejmě obnovujou, ale už nejsou tak kvalitní jako předtím. Ale když tak vidím Jonathana, tak on musí být nějaký, tak by musel přemít nějaký silnější upír. Nějaký ancient, starobylej. Ale kdo pak to je, Lady Ashburyová? The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet Lady of Mercy. Ahoy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. Mm-hmm. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Rád vás poznávám. Cítím se podveden, Swansea má zalibu v upírech. Ne, rád vás poznávám. Musíme jí balit, jo? Musíme jí balit. Rád vás poznávám. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Trápí vás pacienti? Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Věřím vám. The world would be a better place if it were cared for by women like you.
You make me blush. Ale. I am simply a necessary evil. Už si nabalujeme pomalu. Mám dotaz ohledně upíru. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need weight. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Aniž byste snědl viníka. Jsem tu, abych vám pomohl. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. OK. Ohrožuje vás ještě nějaký upír? Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient, or their family. Aha. Co po mě chcete? What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. To máš pravdu. Proč to nevyřešíte? If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Já ti věřím. Prosím, pokračuj. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. I am your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Postarám se o to. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion. But I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Dobrý, nesklamu tě, protože koukej na to. Jo. Teda, samozřejmě. OK, všichni tady v té nemocnici simpujou Jonathana. A já s Jonathanem budu simpovat Ashburyovou. Každopádně, dámy a pánové, pro dnešní čtvrtý díl to bude konec. A uvidíme se u 5. dílu, kde si půjdeme promluvit s Harriet Jonesovou. Tak uvidíme se příště, zatím čus.